dan juga hidayah. Selanjutnya beliau menyampaikan kepada kita, membacakan ayat perintah untuk membaca sholawat, lalu kemudian menyampaikan bahwa siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersolawat kepada beliau sebanyak 1 kali maka akan dibalas sebanyak 10 kali. Yang bersolawat 100 kali dibaca maka akan dibalas dengan 1000 kali. Lalu kemudian alangkah indahnya, alangkah beruntungnya ketika kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari. أيها المسلمون والمسلمات، الإخوة والأخوات، شيخ دار التحسين الشيخ إحسان الدين، السادة الأشياخ المكرمين، أصحاب الفضيلة، الأساتذة الكرام، الطلبة والطالبات، معاشر الأخوات الفضليات، أقول لكم قول الله في قرآنه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالشكر موصول لكم جميعا، وعلى رأس ذلك أخانا الفاضل صاحب دار التحسين الشيخ إحسان الدين. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menyapa kita, memberikan rasa hormat kepada hadirin semuanya, terutama kepada pimpinan Darut Tahsin Ustaz Ihsanuddin, para asatidzah, guru-guru, dan juga halnya bapak-bapak, ibu-ibu, ada juga adik-adik, para pelajar semuanya. Beliau menyampaikan bahwa siapa yang membacakan ayat kepada kita tentang ayat syukur, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan siapapun di antara kalian yang bersyukur kepada Allah, maka saya akan diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa, kemudian beliau mengatakan siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak mensyukuri yang banyak. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وهذه الكلمة الموجزة ستكون عن دور القرآن في نهضة الأمة الإسلامية. Dan ini kalimat ini merupakan bagian daripada sesuatu yang membangkitkan umat manusia, umat Islam. فإن القرآن هو أعظم دستور لهذه الأمة، فإذا جعلته الأمة منهاج حياة قادت الأمة العالم أجمع بأسره. Al-Quran merupakan sistem aturan yang paling baik. Maka manakala umat ini menegakkannya, maka ia pun nantinya akan berhasil. كل منا في العالم أجمع يبحث عن السعادة والهداية، فلن يجد سعادة ولا هداية إلا في القرآن الكريم. Setiap kita umat manusia mencari kebahagiaan. Maka siapapun yang mencari kebahagiaan, maka dia akan mendapatkannya di dalam Al-Quran, dan kebahagiaan itu ada di dalam Al-Quran. فالقرآن هو كتاب هداية وكتاب سعادة. قال الله في قرآنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Sesungguhnya Al-Quran adalah kitab petunjuk dan juga kitab kebahagiaan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya bahwa sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. قال الله سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ففي هذه الآية المباركة آية الخير والبركة، آية السعادة، آية الهداية، آية تجعل المؤمن يفخر أنه من
أمة رسول الله التي أنزل الله عليها القرآن. Beliau membacakan ayat yang artinya bahwa sesungguhnya telah datang kepada kalian dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa nur, yaitu cahaya, dan ini dan membawa kitab yang sangat jelas yang memberikan petunjuk kepada orang-orang dengan membawa ridho dari Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang lurus dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dan memberikan petunjuk kepada mereka menuju jalan yang lurus. كل منا يبحث عن الهداية فيقول في صلاته 17 مرة في 17 ركعة في صلوات 5 اهدنا الصراط المستقيم. Semua kita mencari hidayah petunjuk kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita sebanyak 17 kali dalam sehari, yaitu dengan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk menuju jalan yang lurus. فكل منا حينما يريد لنفسه الهداية والسعادة فعليه أن يلزم نفسه كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار حينئذ تتحقق له الهداية والسعادة. Bagi kita yang mencari hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Niscaya dia akan mendapatkan petunjuk tersebut. كل منا في هذا العصر يبحث عن الهداية في غير مواطن الهداية، يبحث عن الهداية والسعادة في المال أو في الزوجة أو في الأبناء أو في الجاه أو في المناصب أو في الكرسي، ولكن ليست هذه السعادة الحقيقية. السعادة الحقيقية حينما تخلو بربك وتتلو القرآن الكريم. السعادة الحقيقية حينما تحفظ حرفا من كلام رب العالمين. Setiap kita di zaman modern ini memohon ataupun mencari petunjuk dan juga kebahagiaan, tetapi di antara kita umat manusia ada yang mencari petunjuk dan hidayah tersebut, petunjuk dan kebahagiaan tersebut pada yang bukan tempatnya. Ada yang mencari kebahagiaan lewat jabatan, harta, anak-anak, posisi, kehormatan dan lain-lain sebagainya. Tapi ya, itu semuanya bukan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki adalah ketika seseorang membacakan ayat Quran, menghafalnya dengan lisannya, dan kemudian dia mengamalkannya. فإن الأمة التي تنهض من أجل كتاب ربها سبحانه عز وجل فترفع من شأن علماء القرآن وترفع من شأن طلبة القرآن وترفع من شأن دور ومؤسسات القرآن إنها لأمة ذات قيادة وريادة وتكون لها السيادة. Umat yang mengamalkan Al-Quran, maka الأمة التي تنهض بجيل القرآن من الأشياخ والعلماء والطلبة. Umat yang bangkit dengan Al-Quran dari kalangan ulama, para murid-muridnya, mereka itulah nantinya yang akan mendapatkan kebahagiaan. ابنك هذا حينما تربيه على القرآن الكريم تجده في أعلى عليين وستنتفع به بعد انتقالك إلى القبر. فحال موت المرء منا ويكن له ابنا حافظا نجد أن المرء منا ينتقل في قبره من مكان إلى مكان آخر ببركة تلاوة ولده القرآن. Jadi anak-anak ini, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang membaca Al-Quran ini, yang mempelajari Al-Quran ini, mereka nantinya akan mendapatkan posisi yang tinggi. Ketika juga sudah di alam barzakh, mereka juga nantinya akan terus membawa kebaikan. فكل تجارة في الدنيا كما يقول علماء الاقتصاد لها شقين إما رابح وإما خاسر. Perdagangan di muka bumi ini itu
ada dua hal konsekuensi yang dia menemui. Ada kalanya orang ya dia bisa beruntung, atau ada kalanya dia merugi. لا يوجد تاجر أبدا في الدنيا رابح دائما أو خاسر دائما، يتعرض تارة للربح وتارة للخسارة. Seorang pedagang tidak pernah selama-lamanya mendapatkan keuntungan. Kadangkala ia merugi, kadangkala ia juga beruntung. أما الذي يتاجر مع الله في كلام الله وفي قراءة كتاب الله وفي إنشاء المؤسسات الدينية القائمة على كتاب الله وسنة رسوله إنها التجارة التي لن تبور. Adapun orang yang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca ayat suci Al-Qur'an, dengan cara mendirikan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan Al-Qur'an, maka sesungguhnya itulah perdagangan yang tidak akan pernah merugi. والدليل على ذلك من القرآن الكريم Dalilnya di dalam Al-Qur'an قول رب العالمين yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. bahwa sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mereka mendirikan sholat, membaca kitab Allah, kemudian وأقاموا الصلاة mendirikan sholat, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية menginfakkan sebahagian harta mereka secara sembunyi-sembunyi dan juga terang-terangan. يرجون تجارة لن تبور Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah habis, ليوفيهم أجورهم يوم القيامة supaya Allah Subhanahu wa taala memenuhi balasan mereka pada hari kiamat. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله Dan juga memberikan tambahan untuk mereka atas karunia Allah Subhanahu wa taala. إنه غفور شكور. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. إن العبد يأتي به الله سبحانه عز وجل يوم القيامة Sesungguhnya seorang hamba datang pada hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala. فيأتي القرآن يشفع للعبد يوم القيامة. Maka orang ini pun datang membawa Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ini akan membawa syafaat untuknya. وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم Hal ini senada dengan firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pembawa syafaat bagi ahlinya, bagi pembacanya. فيأتي القرآن في سورة رجل شاحبا الوجه. Maka datanglah nanti suatu saat Al-Qur'an itu menjelma sebagai seorang laki-laki, seorang pria. فيقول القرآن لربه سبحانه عز وجل يا ربي ألبسه تاج الكرامة فيلبسه الله تاج الكرامة. Maka kemudian Al-Qur'an ini pun mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhanku, pakaikanlah kepada dia taj. Apa taj? Mahkota. ثم يقول القرآن يا رب زده فيلبسه حلة الكرامة. Lalu kemudian dia juga mengatakan, ya Allah tambahkanlah untuknya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menambahkan kalung kehormatan untuk dia. ثم يقول القرآن يا رب زده فيرضى الله عنه. Kemudian dia juga mengatakan, ya Allah tambahkanlah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepadanya. فيدخله الجنة. Allah pun memasukkannya ke dalam surga. ويقول له اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. Lalu Allah pun mengatakan, bacalah dan teruslah naik, karena sesungguhnya sebagaimana engkau dulu membacakan tartil di dunia. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Karena kedudukanmu ada pada ayat terakhir yang kamu baca. فحفظ ابنك لكتاب الله سبحانه عز وجل
هو نهر من الحسنات جار بعد مماتك. Hafalan Quran yang dihafal oleh ananda-ananda semuanya, ananda bapak-bapak, ibu semuanya, itu nantinya akan menjadi sungai yang terus mengalir untuk ayah bunda semuanya. لأن القرآن الكريم Karena Al-Quran Karim عداد من الحسنات جار. mempunyai hitungan kebaikan yang terus mengalir. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Alkitab, dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu hasanah. والحسنة بعشر أمثالها. Dan satu pahala tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. وفي رواية ألف 10 حسنات ولام 10 حسنات وميم 10 حسنات. Tapi ada juga riwayat yang lain mengatakan bahwa alif itu akan mendapatkan 10 pahala, lam 10 pahala, dan juga mim 10 pahala. فقراءتك فقط للبسملة بسم الله الرحمن الرحيم عدد حروفها 19 حرفا، فحال قراءتك بسم الله الرحمن الرحيم لك بها 190 حسنة. Bacaan bismillah kita, yaitu bismillahirrahmanirrahim, itu ada 19 huruf. Maka ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, kita akan mendapatkan balasan sampai 190 kebaikan ataupun pahala. فكان هناك زوج وزوجة Jadi ada suami istri يتصارعان فيما بينهما على تحفيظ ولدهما القرآن الكريم. تحفيظ ابن القرآن الكريم. Jadi ada dua pasangan suami istri yang dalam hal ini berbeda pendapat terkait dengan tahfidz Quran Al-Karim untuk anak-anaknya. فكان الوالد يأخذ يد ابنه ويقول تعالى هلم إلي حتى أقوم بتحفيظك حتى لا تأخذك أمك فتأخذ الأجر مني. Maka ada orang tua si ayah mengatakan, ayo mari ke sini. Maksud dia adalah supaya bacaan Al-Qur'annya untuk dia semuanya dan tidak ada ke ibunya. لأن الحافظ الذي يحفظ على يد الشيخ حسناته كلها حتى يموت في ميزان الشيخ أو في ميزان المحفظ أو في ميزان الوالد والوالدة. Karena balasan daripada hafalan Quran itu tentunya nanti akan mengalir, bisa untuk gurunya, demikian juga hal untuk orang tuanya. أما بالنسبة للإنسان الذي ليس هو حافظا للقرآن الكريم فيأتي بابنه في مؤسسة للقرآن الكريم مثل دار التحسين فيأخذ الأجر كاملا بإنفاقه ومساهمته في هذه الدار حتى يحفظ ابنه القرآن الكريم. Adapun orang tua yang belum anaknya belum hafal Quran, maka dia datang bawa anaknya seperti hal ke majelis Al-Quran seperti halnya dalam tahsin ini, lalu kemudian diberikan infak, diberikan nafkahnya supaya anak-anak ini nantinya menjadi hafiz Quran. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. apabila seorang manusia wafat maka amalnya pun akan terputus kecuali 3. صدقة جارية Sedekah jariah, أو علم ينتفع به ilmu yang bermanfaat, أو ولد صالح يدعو له. atau anak soleh yang mendoakannya. وكل هذا الحديث يتحقق في دور القرآن الكريم. Dan ini hadis ini semua kategori di sini ini ada kaitannya dengan Al-Qur'anul Karim. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة جارية فإنفاق المال في دور القرآن الكريم إنها لأعظم نفقة يقوم بها المرء منا في هذه الحياة الدنيا. Jadi kalau tadi yang pertama sedekah jariah itu kalau dalam rangka Al-Qur'an itu apa yang kita infakkan itu akan menjadi amal jariah bagi orang tua nantinya.
لأن بداخل هذه الدار يتعلم الإنسان العلم النافع أو علما ينتفع به. Karena di majelis ilmu yang seperti ini yang kita infakkan tadi harta kita, itu anak tersebut belajar, dia juga dengan ini mendapatkan ilmu di sini. وكيف لابنك أن يكون صالحا إلا إذا ما أدخلته في دار للقرآن الكريم. Lalu bagaimana mungkin anak-anak kita menjadi orang yang soleh sesungguhnya kalau kita tidak memasukkannya ke dalam majelis Al-Quran Al-Karim. فحينما تهتم بتحفيظ ابنك للقرآن الكريم يكن صالحا فبعد الممات ينفعك بقراءته للقرآن وبالدعاء له. Ketika anak ini nantinya sudah khatam Quran, maka dia pun nantinya akan menjadi amal soleh bagi kita sampai kita wafat. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar أن حافظ القرآن bahwa seorang hafiz Quran يشفع ل70 من أهله قد وجبت لهم النار. memberikan syafaat kepada 70 keluarganya yang sebenarnya sudah tercatat masuk ahli neraka. فإذا ما جاء يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله سبحانه عز وجل يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى حينئذ يأتي هذا الابن الصالح الذي حفظ القرآن الكريم فيشفع لك ويأخذك من بين هؤلاء القوم ويجعلك في مكان مرتفع في الجنان. Nanti ketika datang hari kiamat, hari penyesalan sudah terjadi, sementara kita juga sudah menyaksikan amal-amal kita di depan kita, kita sudah dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian datang anak soleh ini untuk memberikan syafaat kepada kita. Lalu kemudian kita pun dimasukkan ke dalam surga yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كل إنسان يقول نفسي 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 إلا صاحب القرآن يأتي يشفع لك من بين الناس أجمعين إلا لمن ارتضى ولقد ارتضى الله لحملة القرآن خاصة أن يشفعوا لمن أرادوا أن يشفعوا لهم. Jadi ketika nanti pada hari kiamat saat orang-orang sudah khawatir terhadap dirinya, dia lari dari saudaranya, lari dari ayah, ibunya, semuanya. Yaumil qiyamah mar'un min akhihi wa sahibatihi, dan demikian juga ayah, ibunya, saudara-saudara, pasangannya, anak-anaknya. Semuanya mempunyai kesibukan masing-masing dan semuanya hanya memikirkan dirinya sendiri. Nafsi, nafsi, nafsi katanya. الكل في فزع يوم القيامة وخوف يوم القيامة. نجد أن صاحب القرآن الكريم في أمن وأمان وطمأنينة لأنه كان مع الله في الدنيا فالله معه في الآخرة. Dan saat itu orang-orang terkejut mengkhawatirkan dirinya sendiri, merasa tidak aman. Nah di sini orang-orang yang senantiasa bersama Quran, hafal Quran, mereka dalam keadaan aman. Sebab kenapa? Karena di dunia mereka sudah bersama Al-Quran, bersama kalamullah. وأنا كنت أقول لابن عبيدة يا بني أنا لا أترك لكم من الدنيا مالا ولكن أترك لكم من الدنيا أهم شيء ألا وهو القرآن الكريم. Ini beliau menyampaikan nasihat beliau kepada Ubaidillah, anak beliau, bahwa saya tidak meninggalkan, mewariskan untuk kalian harta yang banyak, tetapi aku mewariskan sesuatu yang sangat penting untuk kalian, yaitu Al-Quran Karim. فقبل أن آتي إلى هنا تبرعت بمالي كله إلى دور مثل هذه للقرآن الكريم فقد بنيته. Sebelum beliau datang ke Indonesia, beliau juga di sana sebenarnya sudah menyimpahkan sebagian hartanya untuk membangun yang seperti ini. وهذا الذي لابد أن تفعله أنت
أن تنظر في دار التحسين وتنظر في ابنك هذا حتى نرتقي بهذه الدار فتتسع بإذن الله من بين الدور وتنتشر من بين الدور ويكون ابنك حافظا لكتاب الله سبحانه عز وجل في هذه الدار المباركة. Dan hal seperti mana yang seharusnya kita lakukan semuanya, kita manfaatkan harta kita dalam rangka untuk menghidupkan majelis Al-Quran